कि जनाब हजरत नारद मुहतरम इलेक्शन सॉल्व हो जाए सीरीज जी नाम और बाबू जी आरा हो तो नबी लोई बाजाया मानी नबी सेवा दास के नाम लो बाजाया लो नाम लाकी नाम ही लोई अन्य नामों को मिला मंचन नाम लाकी बारी बोले तो यार बाबू की तस्वीर कौन नामों को लेंगे नबी लो बाजाया कल लाकी बारी बोले ये लोग के उनको होती है बेहतर हो और हम नामों को मानी मिला नबी लो बाजाया नाला का नाम बेहतर यहाँ ना का वो तस्वीर का आरा बतला दिले पीछे बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह মানে সবাইকে हम सवाल করছি যে মানুষের সওয়াল করে আইয়ের যিন নাকি নামের মাঝে মানুষে নবী সেফাত লাগাই দিয়ারে নামক রাখের যেন কি মসলমান আহমদ নবী হর মোহাম্মদ নবী নাম রাখে নবী বক্সর নাম রাখে নবী হুসাইন হই নাম রাখে ইনলা নামক কল যিন নাকি রাখে এ বাবতে एडे हतल किएं हले धर हनक मानसे मोहम्मद नबी अहमद नबी एं हई राखी राखे दौले तो अहमद नबी हई जे नाम निके राखिब इबा लगुई माना चाइले इबा डिक्शनारी माना हिसाब चाइले नाम हनो असुविधा नहर यानी अहमद नबी बुलंदवाला अहमद जीवा बुलंदवाला ऊंचा या तो अहमद जीवा खबर देने वाला हिंदिला मामला नाम दिया तो लोग ये माना इस बार हिंदिला हो मगरदा से इस्लाम माजे इस्ताला इसे प्या नबी खुद दे नबी बर इतलाक अल्लाह ताला हदीस पाक में कुरान पाक अल्लाह ताला या अल्लाह नबी हदीस माजियो इबा लफ्ज़ इंदा से नबीला बुरा से खास खुसूसन इस्तेमाल करजे अन्य दासे मंशल्ला लफ्ज़ नबी बा दासिन दिला नामी से पे इस्तेमाल होनो नामो नाई ए दूर साबे कामर दासे नाम रखे अच्छे दिखार बादले तो ये तो हिंदला होनो नामो न रखे गुम उलमाए करामलो दासिन दिला फुकाए करामलो होने क्या दिला होनो फुजेन तो नाम रखे दिया नाई और कुरान हदीस जो ये दासिन दिला नबी सिफात याम दासे अल्लाह दासे नबीला खास बुरी हो सिफात याम अन्य के लिए इस्तेमाल करा नौजा तें होले तो इस्तेलाई से पे जोरिया अहमद नबी एं होले अगुआ मानशद दासे दिलन माजे तो नबी नाम दासे अहमद अहमद नबी लेकिन मानुष इबारे अहमद कोई नाम रखे ही बार फिर तो नबी सिवल लगाई दिए होले अहमद तो हम तो मानुष बन नाम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नाम अहमद नाम मोहम्मद हम मानुष जीवन नाम रखे इबन नाम अहमद या तो मोहम्मद रखे होले इबन नाम इबा नाम इबा होनो नाम हिया नजुरे इबा अहमद मानी इबा ओ अहमद फलाना मानु इबा अहमद तो इबा नबियां गद्दो नया तेन द लाइन नाम राखी बारे अहमद मोहम्मद अन्य नबी को नाम ईसा मूसा एं कोई नाम राखी बारे लेकिन सिफात मत दिने बारे नबी हो यारे अहमद रसूल एं होई मोहम्मद रसूल एं होई मोहम्मद नबी अहमद नबी एं होई यारे नाम राखी स्थलाई से पैसाइले नाम राखी ना पारो शिरिक दोनों शिरिक नबो लेकिन सेबात या नबीला खाद दें दले अन्य माशाल्लाह नबीला फुगा करा मनो दासे माना कुछ बास के हराम बुझ तो होई बास हजरात को हद नो हराम नो लेकिन सख्त एहतियात करा और हिला नाम राखो न राखो चाहिए नाम बाला नाम राखो एंडिला हाथाहाड़ी करिया हिला नाम रे तुम्हारे राखो ना होनो जरूरत नहीं फोका करा मरे सख्त एहतियात करी वाला हिला नाम तो लेकिन बास को अकल होतो हम दिला बास फतवा मार से हम दिला हराम नाम ही राखी ना भारी बेंगो हिला नबी बक्स रखे ना भारी वो नाम नबी हुसैन है रखे ना भारी बेंगो क्या इना मज़दा से नबी लफ्ज़ों जीवानी क्या से इबा इस्तेलाम मज़े अल्लाह से नबीला बुरे इस्तेमाल होते हैं तलाबुरी अरे बेशक अक्सर हज़रात कोले इबा किले खास नबीलियरदा से लफ्ज़ इबा से इस्तेलाई से पर नबी साथ खास हैं तलाही बा होना मानसन नाम मज़े किनो करो न लागो अल्लाह का ये तो खोलियो लगाई तो खोलियो माशुत दासे फसादे
আকিদা মাইসত আছে এতেকাত আকিদা খারাপ হয়ে যাবে কই মানে আহম্মদ নবিয়াং হইলে তো তামের ওর আছে কিছু মানছে নবী আর নবী হয়ে আর হামিশা মুসুরে গিয়ে কই হ্যাঁ বলি ভাই আহম্মদ নবিয়াং হইলে আছে এবার আছে এতেকার মাঝ আছে গড়বড় তামের ওরে ওইতো ওইফারে হ্যাঁ তাল্লাই ফুগা করে আমরা মানা করতে হন দিলা এই আহম্মদ নবী মুহাম্মদ নবিয়াং হইলে আছে কি ন রাখো নামরে ন রাখো গম নাম রাখো জিন নাকি আকাবের করে যিনি আল্লাহ আল্লাহ রসুল যিনি নামক রাখিত হইয়ে আকাবের করে যিনি রাখি এসে হেল্লা সুরত নামক রাখো ইল্লা সেবাত যিনি কি নবী রসুল সেবাত আছে কিন্তু নামর মধ্যে ঠে করে দিয়ে রাখুন বেহেতর ন কিন্তু সব তো এহতিয়াত করা উর্বঙ্গ তেন লাই হেল্লা নাম রাখলে বেহেতর নব হ্যাঁ হেল্লা ফিরিস্টা করর আছে ফিরিস্টা করর আছে নাম আছে ইনো সুরত কি করছে মানা হচ্ছে ফিরিস্টা করর নাম রাখি বলে কি হচ্ছে মানা করছে ইল্লা আজরাইল ইসরাফিল বা দাসে জিব্রাইল ইনো করলাম নরাইল সরতি ইনরে কি করছে মানা জটা আসি করছে ইনো রাখি না পারিবা আম্বিয়া কেরাম কল নাম রাখি পারে হিল্লা নামর দাসে সাই সিতিয়ারে জিন কি কা মানা বনদে হ্যাঁ গুরিয়ারে মানা সুন্দর দে হ্যাঁ গুরু সাই নামর রাখো সবচেয়ে বেহতর নাম আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান দাসে রাখুন বেশি বেহতর হ্যাঁ কই তেন কই দুনিয়ার মাঝে কি বেকুন কি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান রাখেন না মগর আল্লাহ নবী তো হইছে সবচেয়ে বেহতর নাম মানে আব্দুল্লাহ আল্লাহ বাজার রাখুন সবচেয়ে বেহতর নাম ইয়ার বাদিও আছে অনেককে অন্য নাম রাখি দিও কোনো অসুবিধা নাই রাখি পারে অন্য নাম রাখি সারিও রাখি পারে লেকিন ও ফসাদ ওদে মানে অসুবিধা ওদে হিন্দিলা নাম কলা তো এর বলা যদি রাখা পরে এনতালা মেহরবানি করি হিন্দিলা দাসে বেদিশা মাসুতুন ফুনতে বেদিশা লাগে দে ফুনতে বেদিশা দে শরীর হিসেবে তোর আমরা বেশ কমত দে হিন্দিলা নাম ওরে না রাখি বেলা খুশি করা উঠবো নাম নিজে জানেন কলে উলুমায় কেরাম তুমি ঘুষার করি আরে আর পর একখান নাম দো একখান কি নাম রাখি তা বেহতর হইব হ্যাঁ উলুমায় কেরাম লই জানিয়ে মানলে মশওয়ারা করি নাম রাখিলে বেশি বেহতর হইব ওয়াখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।